wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasi minan nas, ala al-aghniyai bi Sulaiman bin Daud, wa ala al-abidi bi Yusuf, wa ala al-marad bi Ayyub, wa ala al-fuqara bi Isa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah pada hari kiamat bi arba'ati anfusin, dengan 4 orang, ala arba'ati ajnasi minan nas, atas 4 golongan dari manusia, alal agniya bi Sulaiman bin Daud. Nabi Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada orang-orang kaya dengan kayanya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salatu wasallam. Walal abidi bi Yusufa, dan Allah berhujjah dengan hamba sahaya, yaitu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Walal marada bi Ayyuba, dan Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan sakitnya Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam. Walal fuqara bi Isa alaihi salatu wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada orang-orang fakir dengan fakirnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Apa yang dimaksud dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat Allah berhujjah dengan orang-orang kaya dengan kayanya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaihi wassalam, ka'ayyakula lahum lam taraktumul ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang-orang kaya, lam taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Fa inna qalu nahnu mas'ulun bi amwali wa bil mamlukati. Lalu orang kaya ini berkata, kami sibuk dengan mengurus harta benda kami. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kalian Nabi Sulaiman alaihi wasallam orang yang paling kaya di alam dunia, tetapi dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal abidi bi Yusuf alaihissalam, dan Allah berhujjah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kayaqulu lahum lam taraktumul ibadah, wahai hamba sahaya, kenapa kalian meninggalkan ibadah, tidak mau beribadah kepada Allah? Fa in qalu nahnu masguluna bi khidmati sadatina. Beliau hamba sahaya berkata, kami sibuk melayani para majikan-majikan kami. Qala Allah Ta'ala lahum, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba sahaya, tahukah kalian Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam adalah seorang hamba di bawah kepemerintahan Raja Mesir dan istrinya, tetapi Nabi Yusuf alaihi wasallam mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal marad bi Ayyuba, dan Allah pada hari kiamat akan berhujjah kepada orang-orang yang sakit dengan sakitnya Nabi Ayyub alaihi wasallam. Ka'ayyaqulullah lahum lam taraktumul ibadah, Allah berhujjah kepada orang-orang sakit, kenapa kalian meninggalkan ibadah, kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Qalu, dan mereka berkata bahwasannya, kata mereka, kami ini dengan merasakan sakit, nahnu marda, kami ini sedang sakit. Qala Allahu lahum, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, tahukah kalian Nabi Allah Ayyub alaihi wasallam yang Allah berikan rasa sakit selama 17 tahun, tetapi Nabi Allah Ayyub alaihi wasallam mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah berhujjah kepada fakir, orang-orang fakir dengan fakirnya Nabi Isa alaihi wasallam. Kayaqulullahu lahum lam taraktumul ibadah, wahai orang-orang fakir, kenapa kalian tidak mau beribadah, meninggalkan ibadah kepada Allah? Fa inna qalu nahnu masguluna bi mushkatil fuqara, mereka berjawab bahwasanya kami sibuk mencari sesuap nasi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang fakir,
tahukah kamu orang yang paling fakir di alam dunia Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, tetapi beliau masih mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hal ini bahwasannya sesibuk apapun kita, selelah apapun kita, secapek apapun kita, selapar apapun kita, seberat rasa sakit yang kita rasakan, maka kita diharuskan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita dalam pekerjaan kita, maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serasa sakit yang kita rasakan, jangan dijadikan suatu alasan untuk kita tidak beribadah, karena sesakit-sakit yang kita rasakan tidak seperti sakitnya Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam. 17 tahun Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam merasakan rasa sakit yang Allah berikan, tetapi Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita yang Allah berikan kesempatan hidup sehat dalam afiat, mudah-mudahan kita tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa-apa yang Allah larang. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.